ग्रीष्म ऋतु में सहर मानक नदी पोखरीर अभाव हेतु हजार हजार पक्षी शोषरे जल बिना प्राण हरांती। एही पक्षी समाज को बंचाई रखिबा यूथ फॉर सेवा एक अभिनव उपाय आपणाइछि। ग्रीष्म ऋतु में पक्षी मानक पानी जोगाइबा पाई घरे घरे जलपात्रर बंटन व्यवस्था। प्रथमे माटी पात्र को आनी ताकू सुंदर रंगरे सजा जाए। ता उपरे किछि आकर्षणीय चित्र मध्य आम स्वेच्छासेवी माने आंकी थांती। उक्त पात्र को एक दौड़ निर्मित शिकारे बंधा जाए। ସେହି ସୁସଜ୍ଜିତ ଜଳପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘରେ ଘରେ ବାଣ୍ଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଉକ୍ତ ଜଳପତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିଥାଉ। ଆଉ କେଉଁଠି ଘରର ବାଲକୋନିରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥାଉ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେସବୁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। जीवे दयार भावना समाजरे पुनः प्रतिष्ठा करने सह अन्यमानंकु उक्त कामरे नियोजित करी पक्षी समाज को दीर्घकाल धरी जीवित रखिबा पाई यूथ फॉर सेवार यह एक अभिनव प्रयास।